much. With 10 million viewers, my God. Si Celeste, thank you so much. Parang walang kapaguran si Celeste kagagaling nang nag-live. Ayan, ano na naman, namamasyal. Sisters! Sisters in Switzerland. Thank you so much, sis. Macline, hello. Hello po. Thank you for coming. Thank you for coming in. Nasilipan na kami, aw. Thank you, sisters. Basta magkanda. Salamat, sis Normie Duff de Leon. Mindanao po, Macline or Maclini. Ayan. Mindanao po ako. Salamat sa patamsak, sis Normie Duff de Leon. Sa pakulay mo. Thank you so much, sis. Yung nagla-live ako pero di kita yung mukha. Kasi di sanay. Di sanay na humarap sa camera. Hiya pa ako. Nag-vlogger pa ako, mahihain pa naman. Maulob ito ko pag nasa camera. Pero gulas camera, masira ko yaw-yaw. Ayan, sa mga gusto magbaba ng bahay, ayan, magbaba lang kayo ng ano nyo dyan, guys. Ng link. Hi guys, it's me, Dance Max. Ayan, kita na mukha ko. Juice. Ayan, juice. Super init dito sa amin, kung alam nyo lang. Bukas, ano na naman, cancel yung pasok dito. Elementary tsaka high school, mga public school. Kasi mataas naman yung heat and index. Ayun. Hello sa 9 million viewers. Thank you so much for coming in, guys. Sino yan? Toyoyong. Sino yan? Hello! May gabi.